35 ans, j'ai une cave Avec ton ailleurs, frère? avec mon frère, ouais. А и у него где-то, ну, там, не очень далеко есть кава с его братом. Mais quand j'étais à Paris, quand j'étais Ага. à Paris, restaurateur bar à vin, bistrot. А, bistrot. у него был барован Ouais. в Париже, и t'as terminé à Paris. Oui, j'ai vendu en 2002. А, в 2001 2001. в 2001 он продал барован в Париже и решил вернуться к истоку. Et on servait les premiers vins naturels en 1985. 1985. Ouais, avec Jules Chauvet, Marcel Lapierre. В 1985 он сделал первое натуральное вино с Марселем Лапьером и еще с кем-то. Avec Jacques Néoport. Жак Неопа. Jacques Néoport. Ah. On était pris pour des décalés mentaux. À Их l'époque. принимали, c'est comme des impressionnistes. Их принимали за ебанутых. Parce qu'il y avait 7 ou 8 vignerons qui travaillaient comme Тогда ça, было avec только sans 7 или sulfite. 8 виноделов, которые работали без сульфитов, и все их считали Tout était. Повтори, ебанутыми. ебанутыми. Parce Ебанутыми. que le grand élève de Jules Chauvet, c'était Jacques Néoport. Окей, Жак Неопа. ну, ученик первого был Жак Неопа. Жак, Ouais, avec, Жак Непорт, да, это известно. Да. Avec Philippe Aquelet, Philippe qui, Aquelet. qui est le neveu de Marcel Lapierre. Il est neveu de Marcel Lapierre. Donc, Поколе племянник. Племянник Лапьера, да. donc c'est les deux grands élèves de Jules Chauvet. Et Donc, t'as travaillé avec Jules Chauvet. ouais, nous, on a bu des vins à Paris dans les bar à vin de Jules Chauvet. Et они пили dans ton bar avant. Moi, dans mon bar à vin, oui, dans les bar à vin de mes copains, on était 4 bar à vin à Paris. C'est si romantique. В его баре, в винном баре и в винном баре, ну, в винных барах его друзей, там было пара-тройка, они пили как раз вина основоположные, так сказать. И он всем очень понравился, они решили делать так же. Понятно. Первый урожай когда? Et c'était quand les premières années que tu as fait 2002 2002, ouais. Alors, tu as acheté en 2000 ans. Ouais, 2001, et j'ai commencé le 2001. premier millésime 2002. Enfin, 2001, un petit peu, 2-3 barriques, mais j'étais à Paris 2001 encore. было 3 барика, ну так, чисто попробовать. Mais officiellement, mon premier millésime, j'ai fait, Официальный первый миллизим в 2002. j'ai fait 5-6 000 bouteilles en 2002. 5-6 тысяч бутылок в 2002. Et les premiers vins s'en souffrent en 2002. И первое вино без сульфитов в 2002. Mais j'ai mis 50-50. Au début, je faisais 50% avec Avec sulfite et sulfite 50% avec zéro sulfite. Сначала он делал 50 на 50, то есть в 2002, допустим, у него была половину вина, он делал еще с сульфитами. Et quand tu as décidé de... 2007. 2007, Ouais. dès 2007, 20 000 tu ne bouteilles sans tu ne fais que de sans sulfite. Parce que je ne pouvais plus boire mes bouteilles, je mettais pas beaucoup, je mettais 1 gramme, tu vois. Ah, 1 gramme ou 2 grammes à la mise ah, quand je soutirais, tu vois. Mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, je me dis, mais c'est pas normal. Alors, dès 2007, oui, En 2007, j'ai décidé que je mettais plus rien. С 2007 года он делает только вино без сульфитов, но с самого начала добавлял очень немного сульфитов, там из серии грамм, но потом он понял, что он больше сам не может пить вина без сульфитами добавленными, и понял, что пора с этим завязывать, и вот к 2007 году перешел. Alors, ça fait maintenant... Ça fait 10 11, ans, ouais, 10. plus de 10 ans. Où 10 ans. toute la production, elle est avec zéro sulfite, zéro filtration et zéro intrant. А, Attention, je mets rien. Hein. Никакой фильтрации, никаких добавок, вообще никакого вмешательства, вот уже 10 лет, прям юбилей. Ouais, parce que le vin naturel a vraiment démarré à Paris. Paris, Hein, comme France. toute forme culturelle, comme tout grand Bah, c'est mouvement vraiment un phénomène culturel. culturel. Ah oui, oui. Ça a vraiment démarré en 85, quand les premiers, avec Jules Chauvet, Jacques Néoport et Marcel Lapierre, qui a été un homme extraordinaire, parce que c'est lui qui a entraîné avec lui 4 ou 5 jeunes vignerons comme Foyard, Métra, Thévenet, ils étaient 4 ou 5, et c'est Jacques Néoport qui vinifiait chez tout le monde, chez Marcel il était Lapierre. le vinificateur. Ah ouais. oui, c'était le vinificateur. Il vinifiait chez 4 ou 5, hein, chez Guy Breton, etc., les 4 ou 5. Et ça vraiment, et nous, on achetait tous les vins à Paris. Et on achetait, c'est nous qui avons acheté tous les vins naturels à Beaujolais, Pierre Auvernois, Daré Ribot, et puis une autre qui est décédée là. Enfin voilà, j'ai oublié son nom. Ça va. Il y avait 10 vignerons en France à peine.
Et nous, Vignerons naturels. on a vraiment démarré en 85, Bah, 90. et c'était tout à Paris, seulement des barons à Paris achetaient des Ah oui, des oui, vins au début, naturels. ah oui, oui, c'est que Paris, que Paris, que Paris. Et puis après, 10 ans après, ça commençait à démarrer à Rennes. À Rennes, ça a été les exportations, les gens de Paris partaient de Paris et sont montés des bars à vin, restaurants à À Rennes. Rennes Ça a été vraiment la deuxième ville, Rennes, Rennes, qui a vraiment c'est drôle. explosé. Ok. Et puis après, aujourd'hui, tous les jeunes à Paris dans les bars à vin, Bah ouais. les femmes comme les hommes, les femmes elles ont 25 ans, 30 ans, les garçons aussi, et ils ne veulent boire que des vins Des vins naturels. Ouais. Il y a un bar à vin à Paris qui s'appelle La Chambre Noire. Chambre noire, Et ouais. il y a 30 vins sans sulfite. Ouais. Et il y a 60% de femmes. Au moins. Des belles femmes, Ah, j'espère. que de belles femmes Переводи. adorables, oui, mais toutes les femmes sont belles. Вам, конечно, здорово там разговариваете, а мы тут стоим. Переводи давай. Ну, в Париже было то же самое, и в 90-е годы было где-то только 4-5 винных баров, в которых это продавалось. И сначала натуральные вина, единственный город, единственное место, которое покупало натуральные вина, это был Париж. И в те времена, как раз это спасибо Жанну Нюпору, он занимался винификацией у всех молодых виноделов и как бы занимался еще поставками в винные бары. Ну, и он работал с Гибретоном, со многими другими, с Пьером Авернуа. И именно благодаря ему, и именно благодаря Парижу все это развелось. Ну, как бы тогда все считали их сумасшедшими. Через несколько лет появился вторым городом, который воспринял натуральные вина и который стал открывать бары с натуральными винами, был Рен. И с тех пор как бы все вообще стало по-другому. А сейчас в Париже, Какой Париж, второй город? Рен, Рен? да. Сейчас ситуация совсем другая, потому что в Париже самые модные места — это бары натуральных вин. И можно зайти, это молодые люди, которым там по 25-27 лет, и владельцы, и те, кто туда ходят, и они хотят пить только натуральные вина. И если у тебя нет натуральных вин там на 60% в карте, то ты можешь вообще закрываться сразу, потому что в Париже по-другому не работает. И есть, например, очень классный бар «Черная комната», «Шамбр Нуара», где только натуральные вина, 60% гостей — это женщины, и все очень красивые. Что-то мне это напоминает. Big Wine Freaks. Alors, c'était quand à En Paris? 1985-90, les premiers bars à vin. Il y en Les avait premiers 4. bars à vin Ouais. naturels, ouais. Ouais, 4 ou 5. Donc, Ah. effectivement, nous faisions goûter à nos clients les vins que nous aimions. Certains aimaient beaucoup, mais d'autres, ils disaient non, tu me donnes tout, mais pas ça. C'est pas le vent. Ouais. Et des fois, ils me disaient à l'aveugle, ils me disaient tu me donnes tout ce que tu veux, mais surtout pas du Beaujolais. Je ne veux pas de Beaujolais. Donc, nous, en carafe, tout en carafe, on leur faisait goûter. Oh, dis, qu'est-ce que Beaujolais. c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est. Attends, fini. Et après le repas, je dis voilà, ça c'est du Beaujolais. Il me dit c'est pas possible, oui, mais c'est du Beaujolais naturel, sans sulfite. Ah, c'est super. Tu vois Ouais. Ouais, c'est Maintenant, comme ça. Переводи. C'est la seule façon, tu sers à l'aveugle en carafe aux gens et tu dis pas que c'est du vin naturel. Et tu les pièges comme ça. В 90-е годы было где-то 4-5 баров натуральных вин, винных баров, которые в Париже, да, в которых можно было выпить натурального вина. И клиенты, которые любили их владельцев, которые только недавно пришли, часть из них как бы обращалась к натуральным винам, часть нет. И некоторые клиенты приходили и говорили: пожалуйста, подай мне все что угодно, только не твое натуральное вино. Я не могу это терпеть. И они начали сервировать вина вслепую, и было много забавных ситуаций. Например, все, что ты хочешь, только не подавай мне Beaujolais. Я ненавижу Beaujolais. И они переливали в декантер и вслепую наливали вино, и это было, конечно же, Beaujolais.
И гость говорил: о боже мой, это прекрасно. Не-не-не, закончи еду, и мы потом поговорим. И к концу еды, к концу бутылки вина говорил: это божале. Нет, это невозможно, отвечал гость. Ну, это просто натуральное божале. Это вон натюрель. La bouteille est analyse. Là. Ah oui, il contrôle, oui, certains contrôlent, oui, certains sont contrôlés, comme les labio, les gars biologiques, il y a des niveaux qui sont contrôlés. Tu peux faire ça encore une fois. Ouais. Alors, cette bouteille, elle était ouverte hier. Hier, ouais. Et tu dis que... Certaines de mes bouteilles, dans les grands millésimes comme 2003, 2005, 2009, tu peux les laisser ouverts 15 jours, un mois, voire 2 mois. L'évolution oxydative elle est tellement grande que le vin devient fantastique. Эта бутылка была открыта вчера, и некоторые мои бутылки хороших, особенно годов, их можно открыть там, они могут быть открытыми 15 дней, а то и месяц, и оксидация, ну, их только насыщает, они становятся еще лучше. И какого года это вино? Et c'est quelle année? 2003. 2003. C'est mon deuxième millésime, ça. C'est une année Deuxième très, millésime, это c'est второй... c'est une année très très chaude. Это был очень Beaucoup de жаркий soleil. год, с большим количеством солнца, и это второй его millésime. Voilà. Взял сам. А вот такой вопрос. Вот в ароматике этого вина явно чувствуется аромат серы. Et on peut, dans le nez, on peut goûter, on peut comprendre qu'il y a des aromas, des sulfites peut-être. Là, il y a un tout petit peu de sulfite. Il y a 1 gramme ou 2 grammes de sulfite là, à la mise en bouteille. Здесь при розливе в бутылку было добавлено 1 или 2 грамма серы. Ну, а вот эта вот ароматика, я несколько раз замечал, что вот, особенно в Шинене, вот с годами, когда ну, там, натуральное вино, да, натуральное вино, мало сульфитов добавлено, вино стареет, через 10-15 лет начинается вот такой аромат. Он откуда появляется? C'est une autre question, car Vladimir il dit que souvent dans des chenons, dans des chenons naturels, quand des vins vieillissent, on peut goûter des sulfites, pas des aromas des sulfites. C'est ce que peut-être c'est particulier au chenon. Oui, oui, je sais que quand il y a trop de sulfite dans les bouteilles, comme à Vouvray ou même ici, là, quand il y a beaucoup de sulfite, oui, tu sens le comment sulfite. Et c'est à cause des sulfites ajoutés ou c'est juste le chenon qui donne... Non, c'est les sulfites ajoutés. Quand il y en a de trop, tu sens vraiment les sulfites. C'est à cause des sulfites. Он говорит, что это все равно из-за сульфитов. Добавлены сульфиты, и он пахнет, да? И чем больше именно в Шинен с годами больше и больше показывает эти сульфиты. То есть как бы проявляется Ароматика годами? проявляется, да, в шиненах. Если сульфит добавлен, с годами проявляется аромат. Все больше и больше. Вот я думал, что в таком случае вот эти проявления, они связаны как-то с почвой. Что это минералы, которые содержат сульфиты, там, с годами проявляют эту серу в вине. Et Vladimir, il croyait que c'était à cause du terroir, peut-être, que des chenons de ce terroir, ils montrent des sulfites, des aromas de sulfites. Non? Non, parce qu'il y a trop de sulfite. Il y a trop de sulfite. Нет, много сульфитов чувствуешь в ароматике. Мало сульфитов не чувствуешь. C'est partout, dans toutes les appellations, tous les vins. Trop de sulfite, tu sens les sulfites. Alors, c'est pas lié avec des terroirs ou... Non. Mais là, effectivement, par ici, c'est un petit peu particulier parce que tu as les arômes du vin du chenin très mûr qui peut se marier avec les sulfites tourments. Окей. Но здесь, на самом деле, ты, в общем-то, наверное, прав, потому что просто ароматика шинена, особенно с этого терруара, она иногда как бы женится с ароматикой сульфитов. То есть, если бы сульфитов не было вообще, ну, как бы разговора бы не было. А когда их есть чуть-чуть, то вот эта ароматика шинена, она может приумножать. Ну да, проявляет как бы, да. Сильнее, да. Oui, parce que les arômes du sulfite est proche de certains arômes du chenin. Потому что некоторые ароматы сульфитов, ароматика, она близка по ароматике к некоторым частям ароматики шинена. Non plus des vins de par ici ou de Vouvray, Montlouis qui c'est trop sulfité parce que dès que tu sors
Au nez, tu dis, moi, je ne bois pas ça, toi. Ça Et se sent beaucoup. Ouais. Dès qu'on est, c'est tellement sulfité, il y a le goût de soufre. Он говорит, что да, я с тобой совершенно согласен. Я тоже не могу уже долгое время пить вина с сульфитами, ни из Лувре, ни откуда бы ты ни была отсюда, потому что это чувствуется прям, когда наливаешь бокал и подносишь к носу, и ощущаешь эти сульфиты уже в носе. Даже глотать не обязательно. Ça s'est ouvert depuis Сейчас hier. мы налили 2002 год, это первый его миллизим, говорит, Бутылка была открыта вчера. да, говорит, выпейте, потом поговорим. Пьем. Ah, c'est fantastique. Hein. Rien Ну à вот- dire. 24 mois И вот d'élevage здесь, вот en здесь я, barrique. кстати, не чувствую Ici, on peut сульфита вообще. pas, il sent pas des sulfites, pas du tout. Bah, Я больше минеральных нот, таких мел или, может быть, plus даже minéral. Да. Ouais, c'est très- Car c'était pas si chaud, ouais. очень... Car 2003, elle était très très chaud. Oui, très très chaud. Là, c'était beaucoup moins chaud. Hein. Да, он говорит, что это потому, что год был гораздо более прохладный. Да, и больше минеральных нот, всевозможных минералов, там, ну вот мел, например, Les différents minéraux, или галька, камень, галька, все des делается. petites pierres. Ouais, c'est Пахнет, calcaire. да, Calcaire, калькер, да. Если в рот положить камень холодный, он так Si tu ведется. mets des calcaires froids dans la И bouche, цветы, белые цветы и мед из et du цветов. miel, et Из du miel цветов. des fleurs, Ouais. du miel floral. Чуть, Alors- чуть более чистый может быть запах, чем в предыдущем, в плане вот On peut plus такой clair, свежести, peut-être, свежести, в плане свежести. plus frais dans des aromas. Non, Alors- это потому что год был. Alors ça, c'est du Vouvray. Du Vouvray. Ouais, parce qu'en 2002, j'avais Vouvray. pas beaucoup de raisins. Et j'ai vendangé une vigne à Vouvray que j'ai vinifiée, que j'ai ramenée ici, que j'ai vinifiée. Alors, t'as acheté des... Des raisins là-bas. В 2002 у него еще не было большого количества виноградников, и поэтому он купил виноград в Вувре и сделал его винификацию здесь. 2005, la 2005, cuvée, 2005. les 80. Le cuvée, le 80. Les 80, 36 mois d'élevage en 36 barrique. месяцев в барике Ça faisait 15,5 potentiel avec botrytis. с ботритисом. Alors, c'est quoi avec botrytis? C'est l'élevage avec... Non, botrytis, c'est pour les Ouais. clients nobles. Oui, je Ouais. sais. Avec élevage en barrique 36 mois. Ага, ну да, 36 месяцев. Ça t'est mis en bouteille à la main. euh, Et là, zéro sulfite. Zéro sulfite. Сколько остаточного сахара? Il y a combien du sucre résidentiel? 7-8 grammes. 100, À peine 10 grammes. 10 grammes environ. À peine. 10 grammes. меньше 10 грамм. А вот по характеристикам 2005 было. Всё было. Et le 2005, il était comment? Grand millésime. Grandissime Chaud. millésime. Très chaud. Очень- Très chaud. очень Et теплый, puis очень avec крутой botrytis millésime. par tous ces grands millésimes. Да, было много батарей. J'ai fait une barrique à 20 degrés en 2005. Avant degré, Ouais, potentiel. ну, типа, очень большой потенциал этого года, и он, типа, сделал сбор. Potentiel, c'est-à-dire que Ouais, je comprends que... le raisin, quand tu l'as ramassé, Ah. tu as pesé avec le mustimètre, il faisait 20 degrés potentiel. Si ça avait fait remonter, j'aurais pu faire 20 degrés d'alcool. Mais, Ah, mais ça ça. s'est arrêté à 14, et puis tout le restant est en sucre non fermenté. И он, вот он сделал барик с потенциалом, типа из винограда с потенциалом 20 градусов в алкоголе, но потом этот алкоголь снизился до 14. De Он délicatesse. говорит о том, что никогда не надо смешивать осадок, Tu vois, il faut потому что вино от этого теряет деликатность. impérativement le mettre en carafe tout doucement. И поэтому его как И раз ne pas переливают mélanger в декантер Décanté. очень-очень-очень осторожно, чтобы весь осадок остался. Никогда не надо смешивать осадок с вином. Quand il y avait beaucoup comme ça, parce qu'il mettait en bouteille avec une chèvre, ça veut dire qu'il mettait barrique sur barrique, il mettait tout à la main, il bouchait toutes les bouteilles à la main, il Все было mettait вручную. dans la cannelle et il bouchait la barrique toute seule, Ага. et après il bouchait barrique après barrique, tout à la main.
Он говорит, что это все как-то связано с ручным сбором. Et c'est pour ça qu'à la fin, Срочной работы. les dernières bouteilles devaient avoir beaucoup de lits. И поэтому, то есть, типа, серии барик за бариком, бутылку за бутылкой закрываешь, и последние уже, скорее всего, были с таким количеством осадка, ну, потому что это все постепенно. Барик взял, Ну, из одной бочки вино отливают, да, и в итоге и последние там остается... бутылки, да. Alors, peut-être que c'était des dernières bouteilles. Ah oui, c'est les dernières. Ouais. Compris, enfin. Ouais, c'est les dernières bouteilles. 17-й год, бистрология, бистрологи. Бистрологи. Малолактика только началась. Вино похоже действительно на шампанское без газа. Ça, c'est charme. Шарм, окей. А шарм что означает? Шарм это шарм. Et c'est pourquoi charme? Charme parce que, à l'origine, c'était Charme du Loir. Charme du Loir, ok. Normalement, au début. Parce que Charme du Loir, c'est la petite rivière qui passe là-bas, qui s'appelle le Loir, et non pas la Loire. Le Loir, ok. Il y a une petite rivière qui s'appelle le Loir. Здесь рядом есть речка, которая называется Луара, но мужского рода, ну, типа Ла Луар, это вот большая река, она женского рода, а есть еще здесь рядом маленькая, называется Луар. Le Loir se jette dans la Loire. Le Loir se jette dans la Loire. Она впадает в большую Луару. Et c'est pourquoi Charme de la Loire? Parce que c'était Charme du Loir, parce que moi je suis né ici. Le Loir, quand tu es au bord de l'eau, c'était Charme. Ну, voilà, c'est poétique. Oui, c'est très poétique. Voilà. Почему изначально Кюве называлась Шарм Луара? Потому что, ну, я здесь родился, и, ну, это же, ну, у этой реки есть такой шарм, сидишь на берегу, смотришь, шарм. Ну, это же поэтично. Вот в чем принципиальная разница? Кюве бистрологи и кюве шарм. Et c'est où la différence entre cuvée bistrologie et cuvée charme? C'est toujours les vignes, les terroirs. Ну, лозы Toujours и... la différence des vignes. Разные виноградники. Разные лозы, разные виноградники, разные терроir. То есть для каких-то парцелей он использует виноград, с которого делают потом бистрологи, и какие-то для шарма отдельно. Quelques vignes, quelques parcelles, ils sont utilisées pour Oui, charme. oui, tel ou tel ça. Ouais. Le haut, c'est souvent pour les plus grands, iris. Les plus hauts. Les plus hauts. Более высокие виноградники, они для более крутых линий. Ah voilà, madame. Bonjour. Допустим, рис. Noëlla. Технология производства для этих вин, она одинаковая. La technologie de comment tu fais des vins, des différentes cuvées, elle est toujours Tous la même. pareils. Разные? Non, Tous pareils. c'est C'est одинаково. toute la même vinification partout. Одинаковая винификация, все одинаковое. Et élevage en barrique. Ouais. Fermentation. Tout fermentation en barrique. Seulement des différents vignes. Oui. Après, oui. Les botrytis, quand on ramasse, on va goûter tout à l'heure le 2015 qui a fait 18 potentiels botrytis. Botrytis en 100% pour Etionum. Nous avons ramassé en même temps que tous les autres. И вот мы сейчас пили, on le goûter, ouais? Ouais, on va le goûter. Мы сейчас будем пить вино с ботритисом, и это вино, этот виноград для него был собран в то же самое время, что и те вина, которые без ботритиса, и просто это разный виноград, а весь способ винификации всегда одинаковый. Понятно. Ouais, on a deux caisses. Les vendangeurs, ils ont deux caisses. D'un côté, ils mettent le raisin qui est mûr, et de l'autre côté, ils mettent le raisin botrytisé à 100%. Ok, et c'est quand on ramasse? Oui, on fait le tri quand on ramasse. Когда собирают виноград, еще делают отбор, часть вот так вот прям рядом кладут, типа часть с ботритисом, а часть без ботритиса. Обычный виноград, и так смотрят, и потом делают из них тоже разные. Voilà. Des fois, parfois, certains millésimes, on laisse une vigne 8 jours ou 10 jours de plus pour que le botrytis soit bien concentré. И для тех вин, которые делают потом с ботритисом, иногда собирают виноград и делают из него кюве без ботритиса, а часть оставляют еще на 8-10 дней, чтобы ботритис больше схватился, и делают потом другой кюве.
по его мнению, почему вот батритизированных вин, ну, скажем так, не так много? В смысле немного? Ну, не так много виноделов, которые осмеливаются вот доводить виноград до батритиса и делать из него вино. Это почему? Et qu'est-ce que tu penses? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de vignerons qui font des vignes, qui font des Такое vins ощущение, да, avec что du многие его botrytis. боятся, этого батритиса. Car il y a une impression que plusieurs vignerons, ils ont peur du botrytis. Non, mais parce que quand tu fais du botrytis, premièrement, tu perds beaucoup de volume. Ну, во-первых, ты как бы, когда делаешь вино с батритисом, батритизированный виноград, ты, во-первых, много объема теряешь. Tu perds au moins 60% du volume. Ну, ты как минимум теряешь 60%. Voilà. Tu vois, au lieu de faire И вместо того, чтобы 20 сделать... hectos, tu vas en faire que 7. И вместо того, чтобы сделать, ну, как будто бы вино с 20 гектаров, ты делаешь как будто бы вино с 7 гектаров. Et puis, ben, il faut être passionné. Il faut être passionné par le vin, il faut être passionné par la То recherche. есть это насколько надо быть увлеченным поиском, увлеченным исследованиями, чтобы заниматься таким виноделием. Parce qu'ici, dans la vallée du Loire, Jallière-Côte-du-Loire, je suis pratiquement le seul à faire ce que je fais dans le botrytis des vins. Comme ça, 5-6 ans, je suis le seul. И во всей долине Луары, ну, уж точно после последние там лет 7, я единственный, кто делает там вино с батритисом. Et c'est vrai, ils ont peur du Ouais, ouais. Он Vas-y. знает, там, Себастьян Рифо или... Ouais, Sébastien Riffaut, lui, il fait Hassan Ben, botrytis. да. Il n'a pas peur. Ouais, ouais. Lui, il Он fait не боится. Но zéro вот, sulfite. вот, Zéro sulfite, Да. без сульфита. но вот эти люди, то есть, ну, там достаточно долгое время этих же не было людей, это тоже вот какое-то новое поколение. Что люди, все вот кого мы перечислили, они моложе, чем он. Et Да. ce qu'on a nommé, par exemple, Ниоткуда взялись Riffaut, или они. c'est une autre С чего génération. они решили, Oui, что ouais, надо c'est la так? génération. Ouais, С чего они ouais. решили, что надо делать именно Ils так? sont venus d'où? Eh bien, parce que parce que nous avons été là avant. Oui. C'est-à-dire que nous, on a montré avec Paris les bars à vin. C'est vraiment, Ah oui, c'est vraiment le cœur de la culture qui s'est installé à Paris. Et puis, il y a tous les vignerons qui venaient goûter le vin, toute la jeunesse qui goûtait le vin dans les bistrots, parce que souvent, tous les nouveaux vignerons ont été amateurs de vin avant d'être vignerons. C'est très belle. Мы спросили, ну, откуда же эти виноделы? Говорит, да, совсем другое поколение, гораздо более молодые, но они увидели это на самом деле у нас, сначала в наших винных барах в Париже, у нас на виноградниках, и на самом деле многие из тех, кто сейчас делают вино, которым можно гордиться, они были любителями вина, и они впервые пробовали эти вина в Париже, потому что Париж был тем самым сердцем, и сейчас он тоже является натуральных вин. И они пробовали это в винном баре и думали, боже мой, я тоже хочу так сделать. Ils ont commencé à faire du vin avec zéro sulfite le premier jour. И они уже начинают, то есть виноделы уже начинают делать, они не переключаются, ну, молодое поколение, они не переключаются с какого-то традиционного виноделия на виноделие там, без сульфитов, а все начинается по-другому. Они сначала это, пили это в винных барах в Париже, и они уже сразу хотят делать вина без сульфитов, натуральные вина, потому что они уже все это поняли, они приезжают к тебе, они все твои вина уже выпили, и они такие, блин, я хочу так же. Voilà. Итак, что это? Ça, c'est Iris. Это ирис. De quelle année? 2017. 2017 года, как мы видим на бочке. C'est le chenin aussi? Ouais, mais j'ai connu Chenin, moi. Moi, je ne veux pas autre chose. Pinot de Nice, Pinot de Chenin. Nice et Deux Chenin. grands cépages. Другие вещи меня не интересуют. Ouais. On va goûter avant. Ici, là, les vieux Просто millésimes. Пино Данис. У него есть Pinot d'Anis Oui, Pinot de Nice. и Chenin. Chenin. Других у него нету. Да. И не интересует. Да. Нет. Et il est 12h41, Jean-Pierre. Quelle heure? 12h41. Ça va. On va goûter ça, c'est les vieux millésimes, ça. Ok, avec plaisir. По-моему, это лопата. Et c'est quoi ça? Chahine, c'est le village.
C'est une vieille plaque de la station. Ah, Machine à vapeur, locomotive à vapeur qui montait à Paris. Nous, on a pris la locomotive à vapeur pour monter à Paris. vraiment. Et maintenant, c'est fini. La ligne est supprimée. Огромные бутылки, что это такое? Сначала я скажу, что вот это такое, это он стырился, это старый указатель деревни Шаинь, откуда отходил паровоз до Парижа. А теперь линии больше нет, потому что и паровозы больше не ходят. Et c'est quoi ce gros bouteille? C'est quoi? Mathusalem. Mathusalem? Да. C'est de quelle année? Что это за вещь? Et Ça, c'est quoi? 2009, 2005. 2009, 2005. C'est tout ça. Tout ça, c'est la cuvée Juliette Rominon. Juliette Rominon, c'est ma fille. C'est la cuvée, это cuvée. C'est la plus grande cuvée. C'est le plus grand blanc de la maison. Ça s'appelle Juliette Rominon. Juliette Rominon, это, в честь его дочки, это самое, Voilà. большое cuvée. Et puis le plus grand rouge, c'est Camille Rominon. Et самое большое красное кюве, это Camille Robineau. C'est les très vieilles vignes de 80 ans, 100 ans. Это кто? Камиль? Мне кажется, что это жена. Нет, другое имя. А Камиль? Et Camille, c'est... C'est ma fille, c'est la même fille. Ça s'appelle Juliette Camille Louise Gabriel. Juliette Camille Louise Gabriel. Elle a 4 prénoms. Это все имя его дочери. И просто одним именем его дочери, это одна и та же дочь, одним именем его дочери он назвал одной кювей, а красной кювей он назвал другим именем его То есть у нее дочери. 4 имени. Goûter à ça. 4, да. Je vais Вот goûter à очень ça parce que удобно, la я bouteille, считаю. je l'ai ouverte. Иметь одну дочь и 4 имени. Жюлет. Кювей Juliette, et c'est où? Les vignes sont... Ah ben c'était toujours les plus vieilles vignes Ça avec me- les plus beaux raisins. Самые старые лозы с самым красивым виноградом используются для... Avec Botrytis. С Батрисисом, используются для кювей Juliette. Жюлет. Это 2005 год, и 6 лет, 72 месяца в барриках. А для ириса какой возраст? Et pour Iris, ça prend combien de temps en barrique? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ça peut être 18 mois, comme 24 mois, comme 36 mois. Для Mais Ириса бывает c'est разное, это может быть там 18 12 ou месяцев, 4 месяца, 24 36. mois. Tu vois, là, nous avons Ça bouché, dépend des années. ça dépend des années, parce que от года. là, nous avons bouché de l'iris 2015, là, 24 mois d'élevage, plus 3 mois de barrique, de cuve, puisqu'on ne filtre jamais. On soutire le C'est pour vin Iris? Iris. pour iris, mais pour tous les vins. Pour tous les vins. C'est soutirage de la barrique, mis dans la cuve, là, 3 mois, Et après, mise en bouteille. après mise en bouteille. Alors, puisque et jamais des filtrations. en barrique, c'était pour combien de mois? Ça prend 12 mois, 24 mois, 30, Et 36 puis, mois. 3 mois De cuve. de cuve. Для ирис, в зависимости от года и от многих других факторов, это может быть 12 месяцев, может быть 18 месяцев, может быть 24. Потом 3 месяца он проводит в кюве всегда, и потом уже развивается вот. Iris 2015, ça fait 24 mois. Ирис 2015 года, например, провел 24 месяца в баррике. Ну, мы сейчас 17 пьем. Что мы пьем, Саш, повтори, C'est пожалуйста. Iris? Ah non, c'est C'est Juliette? Juliette Rominon. Et puis là, c'est la cuvée S. La cuvée S de Juliette, parce qu'il y a 2 cuvées. Ага. La cuvée normale, У кюве Juliette, сейчас Oui. мы будем пить кюве Juliette 2015 года с потенциалом 18 градусов, и это кюве S. C'est кюве S. oui, dès que c'est botrytisé, quand ça fait au-dessus de 18 degrés, c'est la cuve S. Parce que Juliette, Au-dessous. au-dessus de sa cuvée normale, et au-dessus, sa cuvée S. Parce que Juliette, Alors, кюве S, il a plus de potentiel. ouais, beaucoup plus de et c'est botrytisé, à 100%. У кюве есть два кюве, у кюве Juliette. Кюве нормаль и кюве S. У кюве S у него больше потенциала, и он весь батаритизирован. Parce que Juliette, quand elle goûte les barriques, comme ça, comme elle aime beaucoup les vins sucrés, mais maintenant elle commence à boire les vins secs, ça va. Это потому что его дочка, она больше любит, она все время, но поскольку она еще маленькая, она любит сладкое, и ей очень нравится вино из патриотизированного винограда, она только сейчас начинает пить сухие вина. Donc quand elle a goûté les 2010 comme ça faisait 20 degrés, elle dit, papa, ça va être la cuvée, la super Juliette.
А, окей. Alors je dis non, pas la Super Juliette. Ça va Когда être она выпила, когда она la пила cuvée вино S, on va dire. ну, еще совсем не, ну, как бы не сделанная, с потенциалом, когда у нее еще был потенциал, там, типа, 20 градусов, она попробовала его, оно было сладкое-сладкое, она говорит, это будет кюве супер Жюльет. Et si on ne veut pas mettre de sulfite dans les vins comme ça, à gros potentiel, il faut les laisser fermenter longtemps, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans à barrique. Ils vont fermenter tout doucement, et le taux levurien, les levures s'épuisent et elles meurent. Et c'est pour ça Дрожжи умирают. ça sert de fermenter à 14 degrés ou à 15 degrés, et après, hop, Если не c'est le остановить- sucre qui reste non fermenté, et c'est pour ça que nous avons des vins doux. И если не останавливать брожение сульфитами, добавлением сульфитов, то, ну, единственный способ сделать такое, ну, как бы то, что происходит, ты оставляешь на 3, 4, 5, 6 лет вино в бочке, и оно ну, как бы выбраживает, потом, типа, через вот эти вот там 3, 4, 5 лет дрожжи умирают, и остается сахар. Ну, как бы, и поэтому... И, как бы, Остаточный остаточный сахар, сахар, и у нас получаются сладкие вина. Мгм. То есть для того, чтобы произвести сладкое вино натуральным образом, нужно всего лишь время. Алёха, Нужно иметь батеризированный потенциал. виноград, и время. Alors, ce qu'on a besoin pour faire, В противном случае придется добавлять сыр. pour faire un vin naturel doux, Viol. c'est du raisin botrytisé avec du potentiel, Gros potentiel. avec un gros potentiel et du temps, et c'est tout. Et oui, pour arriver à ne pas mettre de sulfite. Ouais. Sinon, c'est facile. Tout le monde qui font des vins liquoreux, comme en Anjou, tous les côtes de Lyon, tout ça, ils mettent sulfite au bout de 12 mois ou 24 mois, et ils bloquent la fermentation. Ça coupe la fermentation. Да, это именно так, иначе надо добавлять сульфиты, если тем более, ну, если у тебя нет этого времени, вот то, что делают все, включая там Шато де Кем, они добавляют, У всех типа они там максимум после 12, ну, может, чуть-чуть побольше месяцев, они блокируют добавлением сульфитов, Да, да. а он ждет. Да. Дампьер. Ага, я понял. То есть, Виноградский как он определяет, Et что comment tu пора comprends- бутылировать? et comment tu Что comprends avec дрожжи ces vins, умерли? Как он avec ces понимает? vins, que les levures sont mortes et que c'est le temps de mettre le vin dans la bouteille? Je les suis, les vins, j'écoute la fermentation, Слушай, je goûte, et ну, puis пробую. il y a un moment, je comprends А qu'il потом есть s'est момент. arrêté. А потом есть момент, когда я понимаю, что То остановилось есть он брожение. пришел, послушал, посмотрел и Да. говорит, пойду-ка еще Алло. на годик отсюда, еще все нормально. Alors, tu А потом arrives, через год tu приходит, goûtes, говорит, tu comprends, alors, Mais je il y a- goûte Всё, toujours. хорош, Je goûte пора. tout le temps, tout le temps, Ну, tout le temps. Donc je les suis. Все время. Он как бы он говорит, я следую за этими винами Да. прям постоянно. То есть не то, что Да. на годик, так постоянно. Alors, et tout le temps, c'est quand... Как часто. Chaque Как Non, semaine. non, mais c'est quand je veux, mais c'est да, comme хочу. un bébé, je l'élève, Ну, как je ребенок. l'écoute grandir. Я смотрю, как она развивается, ну, как бы, а когда пробую? Когда хочу. ну, современные родители детей видят нечасто. Все время на работе, а дети там где-то не в своей жизни. Mais en plus, Progressivement. j'ai encore beaucoup de milliers d'enfants, moi. Ah bon Ils sont Tu où sais pourquoi? Ils sont où? Parce que je suis artiste, plasticien, photographe abstrait. Et mes œuvres sont mes enfants. Окей. Чего? Он говорит, я вообще-то артист, я такой абстрактный художник, и у меня очень много объектов творчества, мне некогда заниматься детьми. Ну, по этикеткам это, кстати, видно, да, что On peut абстракционист, да. voir Mes œuvres, tes œuvres abstraites sur des étiquettes. c'est mes étiquettes de vin. Ouais. Mais maintenant, je commence à les développer. Ah ouais, Et à vraiment, faire он начинает как бы Les развивать свое premières искусство. expositions. Ah ouais, J'ai vraiment, exposé à Venise pour la Biennale de Vraiment Venise, mais у него dans делал une экспозицию une на... exposition off à la Biennale. Он делал экспозицию, вне официальной программы на Венецианской биеннале. Je vais te montrer. Et là, on a tiré les photographies. 1,60 m
Метр 60 были огромные фотографии. 1m50 sur... Метр 50 ouais, на 60. c'est hauteur, Ну, метр hauteur 50 на метр 1m20 sur 1m50. Вау. C'est les grands formats. Oui, tu le montres sur ton iPad. On va les montrer. Sur l'iPad. On нам покажет. Et là, je commence à les tirer parce que j'ai 10 000 photos depuis 20 ans. У него уже 10 тысяч фотографий накопил за 20 лет, и как-то что-то пора, блин, поразвиваться. Parce que je suis tout le monde de la photographie, je vais à Paris Photo, partout, toutes les grandes expositions, je suis toute la côte des photographies. Et la photographie, tu en as plein à 5 000, 6 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros. Mais surtout toutes des photos classiques. Ouais. Tu comprends? Moi, je suis... И мне нравится классическая Je фотография, все сейчас про классическую Moi- фотографию, а его вот это бесит. Moi, je Он suis- совсем другой. Moi, je suis l'inventeur de mon image. Je suis le créateur de А mon он image. создатель картинки имени себя, ну, ту, которую он хочет воплотить свою душу в ней. Tu montreras sur ton iPad. Ouais. Moi, je crée mon image qui n'existe pas Réellement. dans le monde. Seulement dans Voilà, ta je Dans crée votre rêve. ce qui n'existe pas, comme l'abstrait, comme Soulage, ou Pollock, ou Artum, ou tous les autres. Полуком себя сравнивает. Je crée mon image, tu vois. Я всегда создаю свою картинку, которая не существует в реальности. Я не хочу запечатлевать действительность, я хочу создать что-то абстрактное и только то, что существует в моей голове. Il est un mécène. L'héritier d'Ernest, Oui, enfin le papa, et puis le fils. il aime tes vents Oui, oui, ils boivent même, et le fils aussi, le fils. et il te visite ici. Non, pas encore, non, mais je le vois à Paris. Ah, Et là, mon ami qui le connaît très bien, qui est un ami d'enfance, prend rendez-vous avec lui pour moi. super, parce qu'il c'est a- la chance. Une fondation de photographie. Ouais. У Hermès у них Ouais. есть фондation фотографии, ну как у фондation Louis Vuitton есть фондation, посвященная там, современному искусству. Наследник семьи Hermès, как в общем-то и вся семья Hermès, очень любит вина Робино. Они пока сюда не приезжали, хотя собираются, но вот в феврале Робино поедет в Париж, и там его друг устраивает им встречу с семьей Hermès, потому что они заинтересованы в его фотографиях, ну, а может быть, его Пипец, вине. все, вина не будет. А дочка собирается заниматься вином? Et ta fille, elle fait du vent ou... Elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Elle passe le bac à Paris, elle vit à Paris, ma fille. Elle fait quoi Ah ben, elle est au lycée. au lycée. Его дочке 18 лет, она учится в Париже, она сейчас сдает бак, ну, Allemand, si samedi soir, выпускной elle aurait экзамен, fêté. выпускной год, бакалавриат. Allemand, si on peut un peu Et elle un a- appartement de nation. Ну, как-то fêter пока не l'anniversaire определилась, de- кажется. On va voir ça. Elle va étudier quoi? Et, ouais, pour l'instant, Pour l'instant, elle Pour sait l'instant, pas. Elle goûte le vin, déjà. Gestion, marketing, Ah ouais. économie. et Ok. elle goûte le vin. Elle aime beaucoup les vins. Donc, je lui dis, il faut que tu vendes mon vin. Tu ne fais pas le vin, ok? Она занимается, Mais она il faudra собирается vendre- учиться маркетингу, но говорит, я ей все время говорю, что ты должна, если ты не хочешь делать вино, ты должна продавать мое вино. Она говорит, ну ладно, я тогда маркетингом позанимаюсь и буду продавать. Достаточно ли смелости для того, чтобы делать то, что делаешь? Или что-то еще? T'as dit qu'on a besoin de beaucoup de passion pour comprendre et pour déguster à l'aveugle. Et on a besoin de quoi? Du courage pour la connaissance, pour, non. pour faire, La connaissance. Pour faire ce Mémoire. que tu fais. Ah, La connaissance. La connaissance, connaissance, pour moi, pour ce que je fais, moi, me fait passionné, sensible Нужно et быть, artiste à la fois parce que tu peux pas faire du vin, c'est la sensibilité qui te fait faire ça. Parce que moi, je fais tout à la bouche, comme un peintre qui peint au pinceau. Moi, je ne peins pas au pinceau, je peins avec ma Avec bouche la pour bouche. faire mon vin. Чтобы делать то, что делает Робино, нужно обладать страстью, нужно обладать знаниями, нужно быть чувствительным, и нужно быть артистом, как художник, который рисует там, своими on руками. laisse les marins. On goûte pas là. Non. Робино рисует, творит своим ртом, своими рецептами. Он может назвать себя счастливым человеком? Ты heureux? Ah oui, souvent je porte un t-shirt, j'ai décidé d'être heureux.
Он часто, да, конечно, да, и обычно, ну, я еще очень часто ношу футболку, на которой написано «Я счастлив». Я решил быть счастливым. Je suis aussi heureux d'un équilibre grâce à Noëlla, parce qu'on se connaît depuis l'âge de 16 ans. Vraiment? Ouais. А еще Donc, я очень счастлив voilà, благодаря своей il жене, faut que потому je что- dise quand même que c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est grâce à Noëlla qui C'est m'a si apporté romantique. tout l'équilibre et qui m'a laissé me libérer dans toutes les passions que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui. Parce que sans Noëlla, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a permis d'être libre d'esprit. Он счастлив быть в равновесии, а это равновесие ему дает его жена. Они знают друг друга с 16 лет, и все, что он сделал благодаря ей, потому что именно благодаря ей он может быть свободным и творить. Короткий вопрос. Короткий, ну давай. Он любит деньги? T'aimes l'argent? Comment? C'est une question assez philosophique. Tu aimes l'argent? J'aime l'argent? Non, j'aime pas l'argent. Нет. Je n'aime pas l'argent, mais l'argent est un équilibre de liberté. Ouais, absolument. Voilà. С кем discuté hier, деньги — это эквивалент свободы. Деньги сами по себе мне безразличны абсолютно, я их не люблю, но как мерило свободы, это очень классно. Ouais, c'est ce qu'on a discuté hier. Ah oui, parce que tu vois, quand je développe des photos, les grandes photos comme ça coûte cher un développement. Ну, например, мне деньги, например, нужны, чтобы заниматься фотографией, потому что когда делаешь огромные фотографии, там, типа 2 на 2, ну, тебе нужны деньги на такие вещи. Я могу это делать, потому что я заработала на вине немножко. Non, parce que pour faire des verres comme ça, Il faut être passionné avant. il faut être passionné avant. Чтобы делать такие вина, нужно относиться со страстью и интересом к процессу виноделия и к вину вообще. Parce que souvent, si je fais les comptes, je gagne pas trop d'argent avec ces valeurs, même si je les vends très cher. Даже если я продаю эти вина очень дорого, я не то чтобы много с них зарабатываю, потому что это очень, трудоемкий процесс. Parce qu'au lieu de faire 40 hectares, je ne fais que 10 hectares. Потому что, опять же, говоря про вот эти вина из батритизированного винограда, вместо того, чтобы делать там вина как с 40 гектаров, я делаю там вина как с 10-12 гектаров, очень, то есть в пропорции очень мало, и если бы меня интересовали деньги, я бы делал как-то другое вино. Tu comprends, entre 40 hectares, Ouais, 5000 ouais. bouteilles hectares Ouais, et 1300 bouteilles à l'hectare. C'est combien que tu fais maintenant de hectares? Là, mais là, sur des bouteilles, des trucs comme ça, on fait que 10 hectares. 10... Disons que ça fait 1300 bouteilles à l'hectare, 1300 бутылок на гектар. alors qu'on peut faire de l'autre côté, divisé par 3, ça fait 4000. On peut faire 4500 bouteilles normales. Обычного такого вина 5000 можно было bouteilles, бы- disons, 5000 bouteilles à l'hectare. Можно было бы сделать от 4,5 до 5000 бутылок на гектар вообще легко. Это не про деньги. Donc, tu vois, c'est pour ça que l'argent, tu les vends cher, mais c'est le plaisir de faire ça. Это удовольствие делать такие вещи. Voilà. Et puis, si tu penses à l'argent, tu Tu ne fais pas ça. ne fais pas ça. Если Tu- ты думаешь tu- о деньгах, ты такое не делаешь.